Diɲɛlatigɛ ko ko n'i b'a kɛ i ka kɛ ni Ala cɛ wa ko o ko ni kɛlɛ donna la i bɛ dugawu min kɛ o de ka dugawu kɛ Ala ka tiɲɛ tɛmɛ mɔgɔ min bɛ nkalon kan Ala k'o lebu baarakɔrɔ in ne yɛrɛ donna a kɔnɔ août kalo 2014 août kalo 2014 o sababu sɔrɔ sɛbɛn nɔfɛ sɛbɛn mun ni baarakɛlaw yɛrɛ y'a laɲini lesɔri kɔnɔ lesɔri min ni a kopi yɛrɛ bɛ mun la lesɔri in bɔra le 14 avril 2014 lesɔri kɔnɔna o ye mun laɲini ko baarakɛlaw mago bɛ mɔgɔ 5 la o mɔgɔ 5 kelen bɛ to Bamakɔ yan 2 bɛ taa Sikaso 2 bɛ taa Fana n bɛ to Bamakɔ yan o jɔyɔrɔ a bɛ fɔ o ma ko responsable administratif et financier o kɔrɔ mɔgɔ min bɛ ɲɛsin sɔrɔ koɲa bɛɛ lajɛlen ma baarakɛlaw n'a bolofara bɛɛ lajɛlen ma u ka baarasoba in kɔnɔ o bolofara ninnu Sikaso b'o la Kita b'o la Kucala b'o la Fana b'o la mɔgɔ filanan n'u tun bɛ ka ɲini o ko bɛ ka jatebɔla dɔ ɲini Sikaso biro kama u bɛ ka jatebɔla dɔ ɲini Fana biro kama u bɛ ka secrétaire dɔ ɲini Sikaso biro kama u bɛ ka secrétaire dɔ ɲini Fana biro kama o ye lesɔri min bɔra le 14 avril 2014 a b'o lesɔri kɔnɔna la Ala y'a kɛ an ka papiyew don papiyew tagalen kɔfɛ u ye papiyew sɛnsɛn Ala kɔni nana kɛ papiyew taara kalifa baarakɛyɔrɔ dɔ la baarakɛyɔrɔ mun ka baara ɲɛsinnen don ka ɲɔgɔn dan kɛ n'o ye Talent Plus ye olu fana ka rapport de filɛ o Talent Plus ye sɛgɛsɛgɛli kɛ mun ye mɔgɔ 10 ye ne kɛra premier o la mun ye jatebɔra mun bɛ taa région Sikaso ni Fana na Samba Kamara ale na kɛ premier ye ale nafanden tɛ o kan mun ye secrétaire ye Fatim Keita ale ni Jɛnɛba Jara olu nana kɛ premier ni deuxième ye Jɛnɛba taara Sikaso secrétaire Fatim taara Fana secrétaire la bon ne nana baarakɛyɔrɔ na nin cogoya la o ye ne wele k'a fɔ ko ne kɛra premier ye a ka d'u ye an ka ɲɔgɔn ye u bɛ don dɔ fɔ an ni baarakɛyɔrɔ ɲɛmɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye a donni kelen kama baarakɛyɔrɔ ɲɛmɔgɔ a ye ne ɲininka ko karisa bɛ ne dɔn wa ne ko n ko ne t'i dɔn nka télé kɔni sababu la maliyɛn bɛɛ b'i dɔn appel d'offre mun lancera ɲɔgɔn dan kɔfɛ ne kɛra premier de la hali bi a papiyew bɛɛ bɛ sɔrɔ foyi tɛ yan nɔ mun tɛ se ka sɛgɛsɛgɛ Ala y'a kɛ ne nana baarakɛyɔrɔ na tan an ka baara ka gɛlɛn a ka gɛlɛn kosɛbɛ bon an ka baara de la i bɛ se ka problème caman sɔrɔ baara min don a ko ka ca Ala y'a kɛ ne nalen baarakɛyɔrɔ in na le 4 août 2014 n ye comptable ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an taara salle de réunion na baara yɛrɛ taabolo mun ye n ye dɔnniya f'u ɲɛna o la Ala y'a kɛ n nana ɲini k'a dɔn baarakɛyɔrɔ yɛrɛ a comptabilité a jate yɛrɛ sigilen bɛ cogo di bawo o ye wajibi ye ka kɔn nalen baara tun bɛ kɛ cogo di parce que bibi in na sariya min bɛ comptabilité yɛrɛ la farafinna jamana 17 n'a bɛ fɔ o ma ko acte uniforme de loi d'A sur le droit comptable et l'information financière o yɛrɛ ka jɔsen dɔ bɛ yen o b'a yira k'a fɔ comptabilité baara tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn kɔ ko sanw bɛ don ɲɔgɔn kɔ o kɔrɔ ye mun ye ne tɛ se ka 2014 baara kɛ fo n ka 2013 kunnafoni sɔrɔ ne tɛ se ka 2013 baara kɛ fo n ka 2012 baara sɔrɔ ne tɛ se ka 2012 baara kɛ fo n ka 2011 kunnafoni sɔrɔ n tɛ se ka 2011 baara kɛ fo n ka 2010 kunnafoni sɔrɔ comptabilité bɛ na o cogo la fo ka taa kɛ baarakɛyɔrɔ yɛrɛ sigira ɲɔgɔn kan don min na baara bɛɛ bɛ taa n'o de ye bon Ala y'a kɛ n nana ɲininkali kɛ nka sisan n mago bɛ 2013 kunnafoni de la o ma sɔrɔ n ko n mago bɛ 2012 kunnafoni na o ma sɔrɔ n ko n mago bɛ 2011 kunnafoni na o ma sɔrɔ n ko n mago bɛ 2010 kunnafoni na o ma sɔrɔ nka baara in kun tɛ k'a cogoya la a ma ɲɛ n nana fo 2007 kunnafoni tɛ yen baara taabolo kan n taara patɔrɔn fɛ n ko patɔrɔn n ko nin ye balawu ye dɛ n ko baarakɛyɔrɔ kabini a sigi a sen kan
n ko ne ye kunnafoniw sɔrɔ ko wari caman nana baarakɛyɔrɔ la n k'a bɛ se ka kɛ cogo di ko kunnafoni si tɛ yan mun bɛ se ka baara traçabilité jira n ko nin bɔ min ye dɛ n ko bawo ni nin wulila don o don n ko ala kelen dɔrɔn de b'a dɔn nin bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ ne y'o f'a ɲɛna a ko ale kɔni bɛ mun fɛ ne ka n ka baara kɛ n y'a ɲini chef fɛ n ko n bɛ taa bɔ région na ka taa kunnafoniw fana ɲini n taara Sikaso kunnafoni foyi tɛ yen n taara Kita kunnafoni foyi tɛ yen n taara Fana kunnafoni foyi tɛ yen n taara Kucala n ye kunnafoni fitinin sɔrɔ yen o tun ye 2012 ta ye ala y'a kɛ n nalen n y'a fɔ n ko ne ye mun y'aw ka baara la n ko balawu don n ko bawo ni ɲɔgɔnna wariba kasabi tɛ se ka na a ka baarayɔrɔ la ka bɔ yan fo région ninnu na k'a sɔrɔ kunnafoni foyi tɛ nafolo ko taabolo la a traçabilité n ko wari bɔ yɔrɔ dɔ la a trace tɛ se ka tunu an kɛlen ka fɔ cogo la n y'a yira patron na n ko bi ta tɛmɛnen kɔfɛ ne bɛ fɛ ka taabolo dɔ da baara la bawo an ka baara taabolo ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que wariko baara don nka mɔgɔ n'i ye baara daminɛ kabini i dayɛlɛ mɔgɔ de bɛ baara dɔn n'i t'a dɔn a bɛ dɔn nka baara daminɛ nana gɛlɛya ala y'a kɛ sariya fɔlɔ min tun bɛ coopérative sen na mali la n'a tun bɛ f'o ma ko loi 0176 du 18 juin 2016 a tun b'a jira k'an ka bɔ sariya la jamana 17 fara ɲɔgɔn farafinna ka sariyaba dɔ kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko OHADA o tun ye directive dɔ labɛn coopérative kama relative au droit des sociétés ko ka t'o kɔnɔna la bon o taabolo fɛnɛ o ma nɔgɔya bon mɔgɔ dɔw tun bɛ duguma mun tun bɛ mankan wuli donc mɔgɔ minnu tun b'u ka ɲɛmɔgɔya la ko mun ma sɔn o taabolo parce que wari ko kana kun mun kama ko wari tɛ ka taa a da fɛ tiɲɛ don ne y'a kuma kɛ o yɛrɛ y'a lajɔ k'a fɔ tiɲɛ don nka olu yɛrɛ b'u kan di k'a fɔ k'u bɛ yɛlɛma o kuma fɔra 2014 k'a fɔ waati min na an bɛɛ balolen don o yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ tun bɛ taabolo min kan a si man ɲi an ye fɛn sigi sen kan ten ni fɛn sigira sen kan o cogo la ala y'a kɛ o 2014 kelen tubabuw ye dɛmɛ dɔ lase an ma faransi à travers l'AID u ka agence française de développement ale tun ye dɛmɛ dɔ lase an ma o dɛmɛ in a bɛ f'o ma ko PAGD san 4 kɔnɔ san 4 kɔnɔ o tun bɛ se ka dɛmɛ d'an ma non renouvelable o tun bɛ se ka wari dɔ d'an ma o wari min tun bɛ se ka an dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya caman kɔnɔ ala y'a kɛ kɔrɛ yɛrɛ n'a sɔrɔmafɛnw kan komi mankan tun bɛ duguma dɔw tun bɛ ka yira k'a fɔ ko mun tun bɛ sanfɛ o ma jɛ ni baara taabolo ye ala y'a kɛ an nana baara kɛ tan an ye baara kɛ tan n'a yira k'a fɔ jɔyɔrɔ min ni ala y'a kalifa ne ma o don a tun wajibi don ne kan baarakɛyɔrɔ in nafolo bɛ na a bɛɛ situation ka kɛ bawo o tɛ ne ka kumakan ye olu yɛrɛ papiye mun dilan n'a bɛ f'o ma ko avis d'appel d'offre a rapport de recouvrement n'o tun dira terme de référence o bɛɛ tun bɛ ne ka responsabilité de kan o de y'an ɲini ka gɛrɛ patron na n ko ne bolo baara kɔnɔ o bɛ taasira dɔ yira ne bɛ fɛ an ka taa taasira dɔ wɛrɛ fɛ ne y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ten de don a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la o ma diya ale ye a y'a fɔ ko ne ka n ka baara kɛ ne ka n ɲɛ bɔ tubabuw ka aide la ne ka n sen b'o la ne ko n ko karisa n ko o kuma ka gɛlɛn dɛ n ko mɔgɔ i tɛ ba ɲɛ kolima ka teli kɛ wari fɛn fɛn kan ka na ne kan ka bɛɛ layɛ ka bɛɛ sɛgɛsɛgɛ o de ye ne ka baara taabolo ye komi a wagati projet ka dɛmɛ ka fanga ma bon ne kɔni ma kɛ samasumaliko ye ala y'a kɛ an nana baara kɛ don min na 2014 2015 cikɛlaw ka wari nana cikɛlaw ka wari nalen ne ko karisa ne kɔni ka cikɛlaw ka wari ta ka jigin base la cogo min na coopérative la a ko kun ka gɛlɛn kosɛbɛ
kɛrɛnkɛrɛnnenya la coopérative 7,000 ani 107 a kun ka ca n'o ye coopérative mana faralen ɲɔgɔn kan o kun bɛ bɛn 280 olu fana faralen ɲɔgɔn kan secteur de la 41 secteur 41 olu faralen ɲɔgɔn kan région na 4 bon région fana kun faralen ɲɔgɔn kan o kɔrɔ o coopérative yɛrɛ kun sigira depuis base la o de fara ɲɔgɔn k'o musakaw fara ɲɔgɔn kan k'o sigi commune fana ka musakaw fara ɲɔgɔn kan k'o sigi secteur fana ka musakaw fara ɲɔgɔn kan région sigi région fana ka musakaw fara ɲɔgɔn kan ka commune sigi o kɔrɔ ko wari mun nana o wari kun bɛ depuis buguda la sɛnɛkɛla mɔgɔ 4 de kun wari don 4 ani 500 jate o de kun bɛ nafolo la o de la mɔgɔ damadɔ tɛ se ka to sanfɛ ko wari k'u sago ye cikɛla ka wari de don nka sɛnɛkɛla mɔgɔ 4 ani coopérative 7,000 ani 778 o kɔrɔ tɛ ko mɔgɔ 10 ani mɔgɔ 8 ko wari k'u sago ye kuma b'o de nɔfɛ cikɛla caman to kalama ni cikɛlaw kun bɛ nin kalama yan ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka kuma na o ko mɛ ka sɛnɛkɛlaw tɛ sɛnɛkɛlaw ka wariko kalama cikɛla de kan ka kɛ setigi ye ni ye cikɛlaw jijalen ye wariko la o kɔrɔ ko baara wɛrɛ farala boloda la mun tɛ cikɛla yɛrɛ ka nafolo ye ala y'a kɛ an nana o ko cogo la ne ko wari ka jigin fo commune na nka don kelen kama ne y'a kɛ i n'a fɔ wari mun nana t'a dɔn nka a tigi y'a fɔ ne ɲɛna ko wari mun nana a tɛ tɛmɛ 1,300,000 kan nka don kelen kama sariya tɔnjɔ kun bɛ ne bolo k'a fɔ ko wari kun bɛ yen a kun bɛ ɲɔgɔnna 5 bɔ komi a y'o fɔ ne ye ne ma se ka ni kuma sɔrɔ n taara n sigi n ka bureau la kuma fɛn o filɛ ka fɔ o wari nana compte min kɔnɔ a compte bɛɛ bɛ yen a bɛɛ bɛ se ka lajɛ nkalon t'a yɔrɔ si an nana ɲɔgɔn sama o la 2015 2016 selen sisan ne ko sisan ne wulila ka taa fɛ yen projet ta kuma t'o la parce que tubabuw ka wari bɛna cogo min na ne ɲɛ b'o fan bɛɛ la n'an wɛrɛ tɛ se ka k'o la ala y'a kɛ 2016 nafolo nalen cikɛlaw tɔgɔ la n wulila ka taa lajɛ n ko karisa n ko wara mankan min bɛ dugu ma ni nafolo ma jigin a bɛ kɛ balawu ye n ko ne bolo an ka 1,000,000 bila ka taa commune na an ka 500,000 bila ka taa secteur an ka 550,000 bila ka taa région bɛɛ la o bɛɛ bɛ sɔrɔ ne bolo n'o kɛra n ko mankan bɛ nɔgɔya a ko ne ma ko ne ka taa ko kɔfɛ k'a bɛ jaabi ne talen a ma ne jaabi cikɛla wɛrɛw nana an ka bureau la n ko o ko n denkɛ ko mankan bɛ dugu ma dɛ wari dun nana an b'a kɛ cogo di ne ko ne kan ka mun fɔ ne taara o fɔ ɲɛmɔgɔ ye n taara se ɲɛmɔgɔ fɔ ɲɛmɔgɔ ko kuma fɔ ka di n ko yala aw bɔra n nkalontigɛ kan ma wa n ko ka 500,000 bila ka taa secteur bɛɛ la n ko ka 550,000 bila ka taa région bɛɛ la ne ko ne y'o de fɔ a ɲɛna n ko n bɛ min fana fɔ a ɲɛna n ko ne m'aw jɔ a jɔyɔrɔ la n ko mɔgɔ kelen tɛ se ka baara kɛ komi a cɛ n ko wari mana diya cogo min na a bɛ taa ten wari kan ka ɲini cogo min na mɔgɔ tɛ ɲininka coopérative tɛ se ka k'o cogo la u taara fɛ ko karisa an denkɛ ye kuma fɔ an ka baara k'o taabolo kan a don a yɛrɛ ko a kuma gana kosɛbɛ a ko nka 1,000,000 fɔ commune la o ka ca an k'a kɛ 500,000 a ko secteur la ko 500,000 ka ca a k'o kɛ 300,000 secteur président bɛɛ tulo b'a la a ko région na ko 50,000 ta ka ca a k'o kɛ 30,000 kabini o wari jiginnen ayi ne ka ko ma se ka jɛ ko de bɛ sɛnɛkɛlaw bilasira ko parce que ko sɛnɛkɛlaw tɛ wariko kalama wari min dira nin don kɔfɔlenw na o ma deli ka d'u ma a ɲɔgɔnna ma deli ka d'u ma président secteur bɛɛ y'a fɔ ko depuis ala k'u da ko 3,000,000 ma deli ka jigin u ka compte la k'a sɔrɔ ne yɛrɛ kun ye min fɔ o yɛrɛ kun t'a yɛrɛ ala y'a kɛ dugujɛ an nana ka so ne ni n ka baarakɛɲɔgɔn kun b'o kunna a ye ne de fɔlɔ ko ale kun tɛ dɔwɛrɛ dɔn
ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ko k'i bɛ baarakɛyɔrɔ organiser a tigi bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ la ale tɛ dɔwɛrɛ dɔn ne ye denmisɛnnin ne ka n kɛcogo dɔn ne ka carrière bɛ jɔ sira la n ye ŋɔni a fɔra mɔgɔ minnu ɲɛna a tigi bɔlen don o ma sa a bɔtɔ n k'a tigi ma n ko karisa ye kuma min fɔ n ko komi sɛnɛkɛlaw nana kuma min fɔ ka mankan min kɛ wariko la ne bolo wari in bɛna sɛnɛkɛla de kama n ko wari in tɛ se ka na mɔgɔ damadɔ k'a k'u sago ye n ko baara dɔ de kalifalen don coopérative la n ko baaraw ye formation ye n'o ye sensibilisation ye n'o ye alphabétisation ye n ko nafolo in bɛna o de kama n ko komi ale ɲinɛna o kɔ n ko bon ne fana hali sini ni nafolo nana ni nafolo bɛ lajigin ala y'a kɛ an y'o kuma fɔ cogo la ko caman nana bɔ a kɔnɔ a ye mɔgɔw yɛrɛ bila ka enquête kɛ ne kan ala y'a kɛ don dɔ la a ye kuma dɔ fɔ ne ɲɛna ko dɔ ye information dɔ d'ale ma ko ne bɛ ka complot kɛ ale kama n ko e mana ne yan dɛ n ko ne nana appel d'offre dɔ de kama ne ka candidature déposé n nana ka na aw ka cakɛda servi a continuera ka enquête camanw la ala y'a kɛ an ka kuma o kuma a ko ne ma sɛnɛkɛlaw ka nafolo ko ne taara projet de kan parce que sisan ale y'a ye ko ne bɛ fɛ ka nafolo ko organiser walasa ne ka ɲɛ bɔ o nafolo ko la ne ka ɲɛsin tubabuw ta ma ale ka continuer ka nafolo in k'a sago ye an nana t'o la 2016 n y'a fɔ ɲɛna n ko karisa n ko hali bi n ko sɛnɛkɛlaw ka nafolo ko fo k'an ka organiser parce que a kuma ka gɛlɛn 2018 a ma sɔn min n k'an fana wele don min na an bɛ ɲininka ten n ko wariko kota n'a ka sɛbɛn n fana ye lettre sɛbɛn ka caman n k'a bɛ ka baara kɛ bolo mankan min na ka lettre sɛbɛn ka signer ka da ka secrétaire ma k'a d'a ma ala y'a kɛ lettre dira ma lettre kalanso ma dugu cɛ a ye ne yɛrɛ wele ko n ka lettre kalan i ye lettre kalan ko est ce que ko ne kan ka nin ɲɔgɔnna k'a ye n ko bon parce que ne kuma n'i fɛ ka dɛsɛ n ko ni mɔgɔ kɛra teri ye n'i tɛ se ka a conseiller nafa t'o teriya la n ko ne yɛrɛ fana bɔyɔrɔ ye min ye o de ye k'i bila tableau sira kan an nana t'o la 2018 bannen tubabuw nana projet dɔ monter miliyɔn duuru tun dira n ma o ko tiɲɛ yɛrɛ la baara ɲɛna polisi mana ka duuru kun don o y'a kɛ miliyɔn 12 ye miliyɔn 12 in mankan wulilen faransi gilet jaunes u ye miliyɔn 1 mara k'a kɛ miliyɔn 11 projet kun bɛ wele ko agreko an nana o baara bɛɛ kɛ ka projet conception na budget bɛɛ kɛ k'a bila sen kan komi ale de y'a dɔn ka ne to baarakɛyɔrɔ la ne bɛ ka taa ni sira min ye baarakɛyɔrɔ la o man d'ale ye le 13 juin a nana nɔti kɛ ka nɔti bila k'o di ne ma ko ne ka baara jɔ ko parce que ko ne tun taara projet contrat kɔrɔ min kan k'o date banna k'o banna waati jumɛn k'o banna le 31 juin 2018 alors que Mali sariyaw bɛ min fɔ projet in u ye ne ka contrat de travail ta k'a yira k'a fɔ ko fajara kun taara